اور کتابیں شائع کرتا ہوں. ہاں اور عطر وغیرہ کا بھی بزنس ہے چھوٹا موٹا. اچھا ہاں عطر نہیں ہاں ایسا بولے گا پروفیشن آپ بولے گا کہ ہمارا عطر کا کاروبار ہے. اس کے بعد دعوت کا کام بھی ہو رہا ساتھ میں الحمدللہ ماشاء اللہ بہت بڑھیا. میں الحمدللہ عالم کورس بھی کر رہا ہوں, دعوتی کام بھی کرتا رہتا ہوں. بہت بڑھیا بہت بڑھیا. اور بھی بہت سارے ذمہ داریاں ہیں. یہاں مدرسے کی بنیاد بھی رکھ دی الحمدللہ. جی جی وہاں پتہ چلا کہ وہاں اچھے ماشاء اللہ اظہار بھائی وہاں گئے تھے اپنے, تو پتہ چلا وہاں اہل حدیث جماعت پھیلتے جا رہی ہے الحمدللہ. ہماری پہلی ملاقات ٹھیک سے پہلے جی تو بازو میں ہماری نماز پڑھ رہے تھے. السلام علیکم سلام ان کے بھی حیران ہوئے کے اندر آپ اکیلے. ہم نے کہا اکیلے کیا کرے یار, اللہ جس کو ہدایت دے دی ان کو قبول کر لے. بے شک بے شک. تو اس میں پھر ہماری کچھ گفتگو ہوئی الحمدللہ. بات ہوئی تو پھر بات چیت ہونے لگی. ہم نے کہا ہم کہا آپ کو خاندانی حجت ہے کہ ابھی ریورٹ میں کہنے نہیں, ابھی ہم ریورٹ میں 4-5 سال پہلے. تو ہم کہا ہم آپ دیکھتے ہیں ہم 4-5 سال پہلے ریورٹ ہوئے, ہم کچا دیوبندی تھے سمجھے. اور اس میں پھر الحمدللہ ہمارا دلی سے اصل بات کیا تھا, اسٹڈی بہت ہائی تھی ہماری. ہم اسٹڈی میں بہت ماہر تھے تو, اور شوق بھی بہت جلدہ بھی اللہ نے دے رکھا تھا. وہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی اور جب ہم نے پھر تھوڑی سی باتیں کسی کے ذریعے سنی, پھر انہوں نے ہم نے اس پہ تحقیق کری, پھر کتابیں منگوائیں, کتابیں منگوا کے پھر اس میں تحقیق کری. تو بالکل ہم نے تو یہ دیکھا کہ یار ہماری 58 سال کی ایج ہو گئی. ہم نے یہ دیکھا کہ 58 سال کے ایج کے اندر جو ہم کو دین دیا گیا ہے وہ آسمانی, اور جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا تھا وہ دین, اور جو اپنا یہاں کا دین ہمارے پاس تک پہنچا ہمارے باپ دادے کے تھرو یا کسی کے تھرو, وہ تو بہت ڈفرینٹ ملا ہم کو. ہم نے سب دیا تھوڑا تھا الحمدللہ صبح کے لیے. پھر ہم نے الحمدللہ کتاب سنت پہ آ گئے. پھر ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور پھر اپنی دوستوں کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. اپنی الہٰباد سے ہم رہنے والے ہیں تو ہم یہاں سے 30 سال ہو گیا, 28 سال قریب یہاں شفٹ ہو گئے کافی. تو اس میں بات پھر ان سے بھی شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے فرینڈس بھی ہیں جو بیچارہ ہمارے الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے, تو ہمارے کلاس کے لوگ بہت سے ہیں وہاں سروس بھی کرتے ہیں. کوئی گورنمنٹ سروینٹ ہے, کوئی پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں, ایسے کر کے ان کے پاس شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. وہ لوگ بھی کہتے ہیں یار محمود یار آپ کو یار بہت اچھا یار مل گیا. ہم نے کہا ڈیولپ کرو تھوڑا پورے طریقے سے آؤ اس میں. ابھی کیا ہے, ابھی ڈر لگتا ہے نا لوگوں کو یار. ہم نے بھی ڈیولپ کیا بھی اللہ جس کو توفیق دے, تو اس میں ڈیولپ کر کے وہاں پر دے. یہاں پر تو ہم تو ہماری جامع مسجد جو ہے یہاں پر دیوبندیوں کی ہے, تبلیغ والوں کی, ہم بھی بہت سال جڑے تھے اس میں. اور کافی ہم مشہور بھی ہیں یہاں پر. یہاں پر بہت سے شروع میں ہم جب آئے تھے تو یہاں پر جامع مسجد وغیرہ میں کوئی نماز پڑھانے والا امام نے 1-8 سال ہم نے یہاں نماز بھی پڑھائی تھی. دکان سے فرصت نہیں, جب چلے جاتے تھے کوئی نہیں ملتا, نماز پڑھا لیا کرتے تھے. تو اس میں ہم مشہور بہت ہیں. پھر ہمارے اوپر کرٹیسائز بہت ہوئے محمود بھائی کیا کرے اور ایسا مت کرو ایسا. ہمارے امام صاحب جو ہیں وہیں کے ہیں, بانڈا کے رہنے والے. وہ ہم لوگ ساتھ نہیں آئے تھے, وہ 5-6 مہینہ آگے پیچھے آئے تھے. تو اس میں ہماری بہت اچھی دوستی ہے. تو انہوں نے بھی ہم کو سمجھایا یار کیا محمود بھائی یار کیا کر رہا ہے یار, ہم نہیں رہتے تم کو آگے کرتے. ہم کہا نہیں یار مولانا ہم کو یار بھیا ہر بات ہم کو مل گئی ہے, اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ابھی تک تو جو دین ہم کو ملا تھا وہ صحیح دین ملا نہیں تھا, ملاوٹ والا دین ملا تھا. خالی دین ہم کو الحمدللہ مل گیا ہے. ہم خالی دین کو چھوڑ کے 24 کیرٹ کا سونا چھوڑ کے ہم ملاوٹ والا سونا کو تو ہم نہیں لے سکتے دوبارہ. ہم نے کیا دیا, زیادہ بات نہیں کیا انہوں نے, بات ہمارے تمام مسجد کے. پھر چلو ٹھیک ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے, ہمارے اوپر فتویٰ ضرور لگا دیا ہے کہ محمود بھائی نہ کوئی حدیث میں پڑھائی جائے اور نہ ہی کوئی امامت کرائی. یہ ہمارے اوپر فتویٰ سے لگا دیا گیا. اب زبان نہیں پڑھا سکتے, نہ ہی اقامت کر سکتے ہیں, نہ کوئی بات کر سکتے. ہم کا ٹھیک ہے, اس سے ہمارا کیا فرق پڑا. ہمارا کوئی پروفیشن نہیں, تو کوئی انکم تھوڑی کہ ہمارے لیے روز الحمدللہ ہم سے کوئی محتاج تھوڑی کہ ہمیں آپ ایسا کر دو گے. طرح سے چل رہا ہے. پھر جو چاہیے بہت شروعات میں ہوئی, لیکن وہ دھیرے دھیرے پھر لوگوں نے پھر بند. کیونکہ ہم نے ایک بار لڑکا دیا تھا نا, کیا ہے نام کیا بتایا آپ نے؟ ندیم بھائی. کیا ہے ندیم بھائی, کیا ہے کہ یہاں پر سب دیکھیں ہے نا, سب اردو پڑھے کوئی ہے ہی نہیں,
अच्छा, उसके बाद जब हमने एक बार हमारे ऊपर इसे फतवा लगाया तो हमने कहा कहाँ लिखा, बुलाओ किसी आपके बड़े जिसको मुफ्ती बुलाओ और निकालो इसमें। अरे नहीं, चलो ठीक है। उस दिन से फिर किसी ने तो क्रिटिसाइज नहीं करा। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अकेले हैं, अपना पहुँचे गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपनी राय की स्टोरी सुनाएं। हमने आपको सुना, हमने अपनी राय की सुना दी आपको। तो लेके जाना भाई, थोड़ी सुना दे। हाँ हाँ जी। तो शेख अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप मनहज अहले हदीस को कबूल करके तकलीफ की गलाज़त से निकल आए। लेकिन ये आप इंजीनियर को कब से सुनने लगे? हमारा युवा था जो है वो मुझे साहब कहीं थे। क्या बोले? थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो डिवाइड होने का जो सोर्स मिला हमको इंडियन मोहम्मद अली मिर्जा से ही मिला था। क्या करने का मतलब रिवर्ट होने का, जो हम रिवर्ट हुए ना, हाँ और इस किताब सुन्नत पे आई मिर्जा साहब के ही थ्रू हम आए। इन्हीं को सुन के हम आए, इन्हीं की सुन के हमने क्लिप सुन के और फिर किताबें मंगवाई, देखा, मैंने इसको पढ़ा, तहकीक किया। हमने कहा यार बात तो सही यार, 100% यार, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि कोई कमी हो। तो हमने फिर जब से इंशाल्लाह फिर हमने किताब पढ़ना चालू किया बुला के, फिर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब से मामला हमारा हो गया तो किताब सुन्नत। आपको शायद इंजीनियर मिर्जा अली के अकायद पता नहीं है? नहीं आता है, वो गाइड हमको कोई लेना देना नहीं। उनकी जो बातें हमें अच्छी लगती हैं कुरान से और हदीस के थ्रू, वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे से नहीं आती। कोई हम किसी की बंदी थोड़ी है, किसी की तकलीफ तो मनाएंगे ना, किसी किताब सुन्नत में जो है किसी की तकलीफ। हाँ, कोई भी सही बात बता रहा है कुरान के हदीस से तो उसको ले लो, अगर वो गलत बता रहा है जी। लेकिन आपके इल्म में नहीं है शायद, वो लोगों को अहले हदीस नहीं बनाते। नहीं, अहले हदीस तो मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत सही क्या बहुत सही सवाल किया आपने। तो करते हैं ना, हदीस का अमल करने वाले हमारे जितने भी साहबा साहब गुजरे, गुजरे, बड़े बड़े गुजरे, सब अहले हदीस ही तो थे। नहीं, ये असल में ये जो उसूल आपने बयान किए ना, या उन इंजीनियर ने बताया था, ये आधा अधूरा उसूल बताया आपको। ये पूरा उसूल नहीं है। पूरा उसूल क्या है मालूम है? हाँ, किताब और सुन्नत की बात को उस तरह समझना जिस तरह मनहज सलफ ने जैसे समझा है वैसे समझना। समझे आप? क्या आपके सामने कुरान की कोई आयत आई है, कोई हदीस आई, तो उसको हमारे सहाबा इकराम ने, तबा ताबईन ने कैसे समझा, क्या हम वैसा समझ रहे हैं? और अगर नहीं तो फिर हम अहले हदीस नहीं है, भले हम लाख बोलते रहे अपने आपको अहले हदीस। ये है मनहज, ये है अहले हदीस का तारीफी उसूल। हाँ नहीं, अब देखिए वो जो करता है ना इंजीनियर, वो किताब सुन्नत की बात जरूर करता है, लेकिन उसमें मनहज अपना समझाता है, शियों का समझाता है। नहज किसका समझाता है वो? शियों का और अपना खुद का। वो खुद भी समझाने बैठ जाते हैं, और या फिर कभी और अक्सर वो शियों का मौक़िफ़ पेश करते हैं। कोई हदीस लाएंगे तो हदीस के ऊपर शिया का एक मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है ना। अब जैसे मैं आपको वो हदीस उसने इंजीनियर ने पेश किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे होंगे और लोगों की एक जमात आएगी और फरिश्ते उनको रोक देंगे, है ना। तो इंजीनियर बोलता है कि वो सहाबा की जमात होगी। नहीं, तो आपने नहीं सुने ना, वो बुखारी की हदीस देता बाकायदा। नहीं ऐसा सहाबा थोड़ी होंगे इसमें, तो जो फरिश्ते कहेंगे लेकिन ये नहीं आपके इल्म में नहीं है, मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ। आपके दिन को बदल दिए नहीं, वो अलग हदीस है, वो अलग हदीस है, वो आपके इल्म में नहीं है। अभी मेरा पिछले ही जुमा को राजस्थान नागौर में इशा के दर्स के बाद डिबेट हुई। अहले हदीस मस्जिद पे एक इंजीनियर भक्त आ गया था, और जब मैं वहाँ मनहज सलफ की अहमियत बयान कर रहा था तो उसने मेरे बयान पर एतराज़ किया कि मनहज सलफ से सहाबा का मनहज मुराद नहीं है, सहाबा का मनहज मुराद लेंगे तो वो तो बिदअती थे, नाउज़ुबिल्लाह। और उसने हवाला दिया सही बुखारी की हदीस पर इंजीनियर का। तो चूँकि मैंने वो वीडियो उसका सुन चुका था, नहीं मेरे इल्म में वो हदीस है और मैंने इंजीनियर को बयान भी सुना हूँ। मैं एक मिसाल बता रहा हूँ आपको बात समझाने के लिए। उसमें कोई भी गलती जो भी किया हो
चाहे सहाबी हो चाहे कोई भी हो, गलती सबसे हुई है, ठीक है ना। अब उस गलती को अगर पॉइंट आउट करने वाला चल रहा है तो उसमें सारे सहाबा का नाम जो लिया जाता है ये गलत है। अरे आप समझे नहीं, एक इंसान ने करा और उसको नहीं, कहा नहीं, कि नहीं। सहाबा का भाई, ये गलत बोल रहा है, ऐसी मैं ये बात ही नहीं नहीं, देखो यही हो रहा है ना, मैं उसूल समझा रहा हूँ आपको कि बुखारी की जो हदीस है जिसमें सहाबी का लफ्ज़ मौजूद है कि मेरे सहाबी आएंगे हौज़ कौसर पे, से उनको रोक दिया जाएगा, तो वो नहीं है। अरे अल्फाज है ना भाई, अरे अल्फाज है हदीस में, मैं उसूल समझा रहा हूँ आपको, वो अल्फाज है, वो जो अल्फाज इंजीनियर बोल रहे हैं ना, वो अल्फाज है हदीस में। अब ये सहाबी से कौन मुराद है, यहाँ देखा जाएगा कि मनहज सलफ इस पर क्या है और शियों का मौक़िफ़ क्या है। तो वहाँ जो इंजीनियर मनहज पेश करता है वो शियों का पेश करता है। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा, मैं अभी आपको उसूल समझा रहा हूँ कि वो अल्फाज का मनहज, यानी कई सहाबी लफ्ज़ आया हदीस में, तो इससे हमारे असलाफ ने कौन से सहाबा समझा और शियों ने कौन से सहाबा समझा। तो शियों ने समझा कि वो अल्लाह के नबी की तरबियत याफ्ता सहाबा थे, नाउज़ुबिल्लाह। जो इंजीनियर बोलता है कि सहाबी बाद में बिदअती हो गए थे, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन मनहज सलफ, हाँ जी, तो जी वो क्लिप भेज देंगे आपको, आपको वो क्लिप भेज देंगे, आप देख लीजिएगा तसल्ली से। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आज से ही आप उसको सुनना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का, हम जो पढ़े लिखे हैं, हम तो किताब शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं, कुरान की तर्जुमा पढ़ते हैं, तफसीर देखते हैं और कंपेरिजन स्टडी करते हैं। कंपेरिजन स्टडी में फायदा होता है तो जो कितनी जल्दी मालूम है वो सब पूरे के सामने आ जाती है, ताकि दूसरों को बताने में आसानी है। मैं जो बात आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपको आप समझ पा रहे हैं वो? समझ गए। देखिए कुरान का वाज़ तौर पर हुक्म है, वला तुती मिनहुम आसिमन और कफूरा, कि किसी नाशुक्र और गुनाहगार की बात मत मानना, है ना। अब आपने देख लिया कि इंजीनियर तो सहाबा की सरेआम खुलेआम गुस्ताखी करता है, तो ऐसा शख्स कौन से सहाबी की गुस्ताखी करता है? हज़रत माविया की, हज़रत माविया की, और इसके अलावा, हाँ, और हज़रत माविया के अलावा और कोई भी सहाबी का नाम? अरे बनु उमैया के तो सभी की करता ना, पूरी बनु उमैया पर मुकदमा है उसका। तो बनु उमैया में तो हज़रत उस्मान भी आते हैं। हाँ आते हैं ना, नहीं तो वो ऐसा वो धीरे धीरे नहीं खुलते ना, वो सीढ़ी चलते हैं, पहले इस पे जाएंगे, फिर उस पे जाएंगे, फिर उस पे जाएंगे, तो फिर तो आगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें उससे बहस नहीं है, हमें क्या मसला समझना है कि जो किसी एक सहाबी की भी तौहीन करता है, एक सहाबी की भी, तो हमारी नज़र में वो क्या है। अच्छा एक बात बताएं हमको अजीम भाई, बुखारी मुस्लिम के अंदर जो लिखा हुआ है, हाँ जी जी, हाँ हाँ बोलिए ना। तो उसको क्या आप इनकार कर देंगे? नहीं नहीं, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं भाई, मैंने तो अभी बुखारी की हदीस बताया आपको, आपको तो मालूम भी नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर तनकीद करी है उसके गलत अमाल पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो तो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई। हाँ तो फिर तो हज़रत अली, सुनिए ना, वही बात तो आती है ना, सुनिए ना, बनु उमैया में जिसका भी नाम आएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर भोजा है, और उनके चाची जितने हैं तो उनके ऊपर तो नाम बुखारी में नहीं लिखे गए, मुस्लिम में नहीं लिखे गए, मुसलमान नबी आज़म में भी है। पहले हम इस पे आएंगे, आपकी इस बात का, हाँ हमारे तुम्हारे बोलने में कौन सी गुस्ताखी हो गई? जी जी, हाँ मैं आपकी बात पर आऊँगा, मैं आपकी बात पर आऊँगा, ये बात हम यहीं रोकते हैं, पहले अपनी वो बात मुकम्मल करते हैं कि जब हमें पता चल गया कि कोई एक सहाबी की भी गुस्ताखी करता है तो हमारे नज़दीक वो गुनाहगार है या नेकूकार है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बता, नहीं मैं इस पे आऊँगा ना, आपके मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। जो चीज़ मुहद्दिसीन ने लिख के गए किताब के अंदर, हाँ मुहद्दिसीन ने इसलिए नहीं लिखे हैं, हम उसको गुस्ताखी थोड़ी होगी, वो जो लिख के गए हैं, अगर गुस्ताखी हो गए तो हम मुस्लिम हो गए। नहीं ये आप गलत, ये आप गलत नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ ना, उसूली बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो एक सहाबा की भी तौहीन करता है, गुस्ताखी करता है, तो वो हमारे नज़दीक गुनाहगार है नेकूकार?
इसको नजीब भाई तौहीन कोई बोलेंगे, तौहीन तो फिर इसका मतलब नाम मुस्लिम करके चले गए। नहीं तो किसने, अच्छा यही बात जो आपने कही कि इमाम मुस्लिम करके चले गए, तो 1400 साल में किस किस इमाम मुहद्दिस ने ये बात कहा कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने सहाबी की तौहीन की? एक का नाम बताए। देखिए कोई भी बात को बस आप उसूल आज को मेरा मकसूद आपको उसूल समझाना है। कोई भी बात आप कहते हैं ना तो आपके पास उस पर मनहज सलफ का कौल होना चाहिए। आप उस पर मत जाइए ना, बात लंबी हो जाएगी। पहले उसूल समझे ना, हाँ पहले उसूल समझ जाए, हम उस पर आएंगे ना। मैंने मना नहीं किया ना, पहले उसूल समझ लिया आप। एक मिनट, अरे भाई चाय भेजे नहीं यार, चाय अरे हम इंतजार करते बैठे हो। हाँ तो हम पहले उसूल समझ लें। उसूल क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। साफ हुक्म दिया ना। अब नबी ने कहा बुरा मत करो, अगर हम बुरा कहेंगे तो हम गुनहगार हुए कि नहीं? नहीं पहले एक उसूल तय कर, पहले एक बात तय कर लेना हम। अरे मैंने कहा आप नहीं कह रहे, इंजीनियर तो कहता है ना। क्या? अरे भाई जो लिखा है वो हम भी पढ़ के कर सकते हैं, मार बाकी जमात। पहले अभी बात आपकी नहीं चल रही ना, आप इंजीनियर की बात चल रही ना, आप उसका दिफा क्यों कर रहे हैं? हम पहले इंजीनियर पे बात कर रहे हैं ना, आप अपने पे मत लो। मैं वो सारी बातों पर आऊँगा आपकी, आप जो जानना चाह रहे हैं। मैं पहले इंजीनियर का हकीकत आपके सामने वाज़ कर दूँ उसूल के तहत, समझे आप? कि जब नबी ने कह दिया मेरे सहाबी को बुरा मत कहो, अब हमारे पास चाहे अहले बैत के खिलाफ कोई हदीस आए या किसी सहाबी के खिलाफ कोई हदीस आए, मैं हदीस को पढ़कर सहाबी को बुरा बोल सकते हैं क्या? हाँ तो इंजीनियर बोलता है, तो इंजीनियर गुनाहगार हुआ। अब गुनाहगार जो होता है उसकी बात नहीं ली जाती, उससे दीन सीखा नहीं जाता, उससे वो खुद इस्लाह का मोहताज है, उससे इस्लाह नहीं की जाती। तो अब वो सही हदीस की सनद के साथ उसको अगर हमने पढ़ लिया तो उसमें हमें गुस्ताखी अमल कहाँ से हो जाएगी? देखा पढ़ लिए ना आपने, पढ़ना और मौक़िफ़ बनाना। भाई सुने ना, पढ़ना भाई, पढ़ना और मौक़िफ़ बनाना ये दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ बात मौक़िफ़ पर चल रही है, पढ़ने पे नहीं चल रही है। अब देखिए सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ बुखारी में, सुनिए ना, अब मैं ज़्यादा इसमें घुसते नहीं है इस मामले में। हम जो है हमारा जो अमाल है वो हमारे अपन वो देखते हैं। अभी देखिए, अभी आपने जो कहा था कि बुखारी में हदीस लिखी है ना, नहीं तो बुखारी हदीस अमल करने वाली थोड़ी है, इस पर अमल करना, अपने को अपना अमल बनाना ये मसला नहीं। तो इंजीनियर ने तो बनाया ना, इंजीनियर ने तो अपना अमल बनाया है ना। तो ऐसे आदमी को नहीं सुनना है, आपको बोलने का यही मकसूद है। फिर आप अहले हदीस हैं तो मुझे बताइए, ऐसे लोगों की बात ले ली जाएगी, आपने किताब और सुन्नत में कहाँ पढ़ा है? एक दलील दीजिए मुझे। नहीं, अगर आप अहले हदीस हैं तो अब अहले हदीस की हर बात दलील के साथ होती है ना। आप पहले बताइए कि किताब और सुन्नत में कहाँ लिखा है इंजीनियर जैसों की बात लेना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए? दलील दीजिए मुझे। बात इंजीनियर की चल रही है, बात इंजीनियर की चल रही है, आपको इसको दलील देना पड़ेगा। हाँ नहीं, अब जब आप उसको सुनते हैं ना, अभी सुनिए, अब आप जो उसको सुनते हैं ना तो उसकी हकीकत आपके सामने बयान करना भी ज़रूरी है हमें, ताकि आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो। अब देखिए, आपने जो बात शुरू कही थी, जिसका मैंने कहा था मैं बाद में इस पर बात करूँगा,
میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ میں نے بعد میں بات کروں گا. اب انجینئر دھوکہ کیسے دیتا معلوم ہے کہ ایک طرف کی حدیثیں نکال کے بخاری مسلم حدیث کی کتابوں سے دکھاتا ہے, دوسری طرف کی چھپا لیتا ہے. یہ روش تو یہودیوں کی تھی. اس کو پروف کرنا پڑے گا آپ کو. ہاں میں پروف کر رہا ہوں نا. آپ پروف کریں گے. ہاں میں پروف کر رہا ہوں. میں پہلے روش سمجھا رہا ہوں. یہودیوں کی روش کیا تھی کہ وہ آیت پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے, جس کو چھپانا ہوتا تھا اس کو انگلی رکھ دیتے اور جس کو پڑھانا ہوتا تھا وہ دکھاتے تھے. کرتے تھے نا یہودی کرتے تھے نا ایسا, ہے نا. اب دیکھیے بخاری میں جو حدیث بنو امیہ یا مسلم میں حضرت معاویہ کے تعلق سے آئی ہے وہ تو انجینئر برابر دکھاتا ہے, لیکن جو اہل بیت کے تعلق سے آئی ہے وہ کیوں نہیں دکھاتا؟ بھائی اصولی بات یہ تھی نا, دونوں حدیثیں سامنے رکھی جائے جو دو لوگوں کا اختلاف ہے نا. اب دیکھیے بخاری کی حدیث ہے, تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اٹھانے ان کے گھر پر آئے. حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں سو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا تو حضرت علی نیند میں سے اٹھ کے ایک دم بول دیے برجستہ کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں جگا دیتا, یعنی ہماری تقدیر میں اگر تہجد کی نماز ہوتی تو ہم پڑھتے, ہماری تقدیر میں نہیں تھی اس لیے ہم نہیں پڑھے. یا جو بھی حضرت علی کا اس ٹائم پہ استدلال تھا. تو یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نا تو اتنا غصہ ہوئے کہ ران پر ہاتھ مارا اور وہ آیت پڑھ کر گئے وہاں سے جو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہے. کس کے لیے؟ یعنی حضرت علی کے استدلال پر وہ آیت اللہ کے نبی نے پڑھی ہے جو کافروں کے لیے تھی, ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی امام بخاری اور مسلم نے جب یہ حدیث لائے ہیں تو انہوں نے بنو امیہ کو برا کہا, تو پھر کیا یہاں اہل بیت کو برا کہا انہوں نے؟ اور یہاں تو نبی کی گواہی ہے, یہاں کسی امتی کا عمل نہیں بتا رہے امام بخاری. کس کا؟ نبی کا. اب آپ کیا کرو گے؟ کیا یہ حدیث پڑھ کے آپ اہل بیت کو برا بولنے بیٹھ جاؤ گے؟ اہل بیت کے خلاف اپنا دل میلا کر لو گے؟ نہیں کرو گے نا. یا وہاں یہ بولو گے کہ نہیں امام بخاری نے لائے تو امام بخاری نے خود اہل بیت کو برا کہا نعوذ باللہ, ایسا بولو گے؟ نہیں بولیں گے نا. تو جب یہاں نہیں بولیں گے تو بنو امیہ کی بات آتی تو وہاں کیسے بول دیتے؟ سمجھے, یہ ہے اصولی بات. جی بھیج دیں گا, لیکن آپ میری بات سمجھ گئے نا انجینئر کے تعلق سے؟ کوئی اشکال باقی ہے آپ کو؟ میری بات آپ انجینئر کے تعلق سے سمجھ گئے نا؟ ہلو, جی تو انشاءاللہ میں بھیج دوں گا آپ کو کلو. جی ہاں بھیج دوں گا میں آپ کو, آپ بے فکر رہو اس کی. باقی سب خیریت نا؟ چلیے, لیکن میری نصیحت یاد رکھیے کہ آج سے اس کو سننا بند کر دیجیے. جی کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے کہا یار بھائی جس سے آگے کبھی موقع نکال کے آ جاؤ, گھوم جاؤ. ارے میرا ابھی سارنی میں خطبہ رکھوانے والے تھے, وہ آگے پیچھے چل رہا ہے. میں بہت مصروف چل رہا ہوں, میرے کو 2 جمعے سے بالکل ٹائم نہیں تھا. میں دلی راجستھان گیا ہوا تھا, کل ہی آیا ہوں, تو آنے والا تھا میں ادھر. چلو جب بھی آگا موقع لگے ضرور آنا. جی نمبر ہمارا لے لینا. جی بالکل. آپ بھی میرا نمبر لے لیجیے, کبھی کچھ رہے گا تو میں آپ کو بتاتے رہوں گا. میں لے لوں گا, بھائی سے لے لوں. جی